Ug sama sa naandan mao gyapon atong buluaton, ato gyapon gikudkod ning mga lubi ug ato kining yalo sa atong mga pagkaon sa atong mga manok. Pero ang matisok mo atong unahon nato paghatag siya guys. Mao gyapon sa atong gibuhat sa mga dagko. Ato gyapon gihaluan og mga sinudkod na lubi ning mga piso nato para pud nga daginot kita, makatipid kita sa ato ang gasto kay mahal kayo ang mga feeds karon nga palitonon karong mga panahon na. Isa mao kini atong gibiya gihapon na matag adlaw atong ihalo tungod kadaghan kanila. Mao ni sila guys. Kadaghan kanila dako na kayo ang budget nato konsumo kanila. Isa mao ni atong gibiya nato og butang og sagol og mga sinudkod na lubi. Ug mao kini atong gipangay na nato ni ilang palakanan kay ato sa sudlan ang ilang palakanan daan. Isa pa nato kini sila itag sa nato og hatag diri. Unahon sa nato ring dagko natong palakanan og butang. Isa pa nato ning mga atong butang ini ilang ginagmay nga taganon kinahanglan jud sila ganon jud nato sila og hatag og mga pagkaon palakanan kanila pod kay haron maglagyo sila dili sila mahuhuot kayo kay mga daot noon sila kun maguot ni sila ni ining ilang kananan magduot sila mo may nungdan pong mga bunol puno na ang ilang makalawasan niya kini nga pasiyaw og mga piso dali kay ni silang ataksan og mga balatian labi na magkabunol-bunol ang ilang mga kalawasan sa kinahanglan jud nga ato dyan silang dagkanon kayo og butang og mga kananan. Mao ni sila guys ang atong mga piso sa kani siya kabulan og 5 ka adlaw gikan sa pagpusa niini og mga 4 ka bulan gikan sa pagpusa nining mga pisua mo itlog na pud kini dali ra kini silang mo itlog basta ayon ko nimo og sagod ra kini sila pakaon dali kayong mo itlog kining mga manuka basta tambok ra sila permi mao na importante niini. Og niya dagkan po niining mga laki niya guys siguro mga tunga po siguro ang laki niya kaysa bay yung mga laki nila atong ideya niya na ato na sila kamaligya ang dagko na kung magbilin ra kita sa mga bay kay mao may gitinang na nato mga bay para din siya pag itlog ang mga laki dili man na siya mo itlog. Pwede gyapon maggamit kita mga laki pero pag gitay ra ang ato ra silang gamiton para ra kana nga kung magpa-breeding na po kita og bag-o na dyan similya kaya dili po may mo og walay laki na mo bahin ni atong mga manok walay similya mag-itlog rin sila sige pero walay similya kinanglan nga na dyan sila laki kon para mag-breeding na po kita og mga bag-o mga